Abot namin sa kuan. Milford ato ni sa information guys. Dili ko. Ah, Di na may kabot guys. basta makaabot kami. Nindot kay diri. Uy. Stay the best. Upit check. Allah, kapag ka. Asa mo ni? Ito. Dirita. Sada kay diri guys, tawa. Sulit kayo ba? Information center. Sige na. Diri tagoy, diri. Sige. Siya yung nakabalo. Sige na. Ito na mga na. Cuando estoy conociendo yo ETT, ¿vale? Mira, ni contesto. Hello po. Is there still available? Yeah. Sana meron pa. Yay. Kayo lang dalawa? Yes po. Saan ka sa Pinas ate? Bisaya. Ako pala yata. Dumagiti. Ah, Asa mo? Southern Leyte. Ay, dollar. Ito makaabot kami. Okay, Pwede pa. ano na lang. Diretso na lang ako sa Southern Discoveries. Okay, it's like we're not allowed to book ticket 20 minutes prior. Okay. Nagbayad ako sa parking, wala pa. Bayan. Mana. Okay. Diretso lang mo dire sa terminal. 10 minutes walk, cross the road to the right. And then, book na lang mo diretso nga to kasi dili may makabook 20 minutes. Okay. Go for Southern Discoveries, nasa like 3:45 departure. Okay. 3:45, sige. 3:45 departure, like parking lot, and then diretso ra. Straight na Diretso pataas. ra. Like terminal na to. Look for Southern Discoveries office, and then book na lang mo diretso nga to. Sige. No need na magdalag pagkaon sa. Ayun na. Ayun na. Thank you. Bye-bye. Nakata. Paingon tas kuan terminal. Serious? Terminal series. Late naman ta guys. Late kami. Hopefully maka-appeal ta silang 3:45 nga departure. Yan tour. Ano na to? Kung dili, patay swerte. Better like next time. Sulod jud. Thank you, bro. Allah. Sulod jud. Kamot kita. Ano jud? Thank you. Thank you, bro. Enjoy, bro. Ganda. Just on the side here, don't stop it. You just have to walk straight to the boat. So don't take any photos. Which boat? Yeah. Oh, and I'll collect your pass first. I saw it. Thank you. But yeah, just head straight down. Thank you. Darling. Sasa. Hello. What was it? Good. Wala ta tabuya gunta. Ang lechil. Gusto na ba din? Gani, kung nga po yan da. Andar na guys. Wow. Asa? Kinin ka ng blue. Ang Southern Discoveries wala.
I'm sitting in the rocks. Gila, ayo. Baba. Baba. Ito, gig daw. Chile nakabilin. Relax sa ayos mi kuyo. Oh, relax kayo siya. So these guys here are our New Zealand fur seals. There's the one swimming in the water in the front and the one up on the rock there. They are nocturnal feeders, meaning they hunt at night time, and this is mainly because their main source of food that they're after are squid and octopus, and they come to the shallows at night time, making it easier for these guys to hunt them. They are amazing divers though. They can dive down to around 200 meters and hold their breath for well up to 20 minutes. Majority of the New Zealand fur seals we find here are your younger males. These are fully grown seals, they're about 3 or 4 years old, but they're not quite old enough to start fighting any of the older males yet. So there's a colony found just north of Milford, and these are kind of like the annoying teenagers that have been kicked out of their colony. They've been sent down here to mature, grow up a wee bit and find a few life skills. Tao, para magnabalin siya. Enjoy. Nice, nice. Kasaroro Falls. Kibasan. Sa libo. Pasakay siya dito. Ito guys, dito. Sada daw sa face ang tubig. Come to life when we're out of Libre it. kape. It is personally one of my most favourite ways to see this area. We are in a temperate rainforest, so it's not hard to come across. A very heavy rainfall day. Paulit na. Stika. Ayaw. Hi darling. Biyahe na po may 4 ka oras. Okay na. Okay ra, enjoy. Nice one darling. Kaya sa may atong na ako yung atong mo. Manihig na. Pauna sa nasultanan. Nasa ta? Nasa.
Naragod mo ha. Hindi naragod sila. Hindi na nagkaulan. Bimbang na onyaw eh. Get to believe in magic. Tell me how two people find each other in this world that full of strangers. Dire. Ay, pila pati huy. Abot na me. Abot na me. Balin sayaw, balin sayaw. Kabayi ng tirada diri. Abot na. Balik din. Thank you. Thank you. Saya tadi dito. Away mo. Isa sa tadiri ay. Alin dyan? Video sa ta. So hi guys, managyod Milford check. Okay darling? Okay. Kada kayo Milford rate 1 to 10. Nas mga 8. Kaya ngano Tsana siya laagon dire if rainy season. Kay manggawas yun yung falls karon kay 8. Yeah. So tsada ko siya ha. Pero mas tsada jud daw siya if gaulan. Kay kung gaulan manggawas to yung falls. Karon kay sunny day man. It's a sunny day so jutay ra nga falls na nanggawas pero tsada jud kayo, worth it kayo. Bye bye. Ang 10 manggod na ko darling is kuan Kasaruro Falls. Search niyo na Kasaruro Falls. 10 out of 10. Sada kailang kuan dire oh, boardwalk. Narami sa Pilipinas taon. Tani siya, more sa Lake Balinsasayaw. Lake Balinsasayaw. Plus Palawan. Bitaw mura bitaw siya Lake Balinsasayaw ug Palawan no. Pero ang iyang mga rocks dagko. Rocks. Sada, worth it. Sada. Bye-bye. Snack sa tao sa tamo pauli kay 4 hours pang biyahe. Mua na.
Tungatan niyo. Sige. Ay, duwa din niyo. Gutom. Diba? Dan, lusot na daig. Oh. Cheers. Cheers. Tingala na yung burrito. Boat. Huh? Ba? Mia. Naon. Unsa? Busog na? Busog na eh. Kuan. Ano? You're good. Hindi pwede mo ang wildlife. Ay, hangul. Ay, bro. Oh my God, good. No? Ano? Worth it na ba? Unsa? Oo. Duwa ta kabog na kaon. Wala ka sa paan eh. Wapa ka kagilaw. Wala pa. System saan tayo eh. Sulod ko dali. Bugana ganyan sis. Manok po. Mag-aot ulit sa'yo no. Itong auntie. Pag-init ko yun. Damas lugar mo. Tawan nyo. Perfect and view. Nakagabi airport. Nalagay ka pa sa'yo nyo. Kasi na-camping area dito sa akin. Ito. Kaya pa na ako? Sandwich. Ayan, bali na. Ikaw yung kamakaon? Kapag po siya ako. Naman ka. Course no. Mangga aso.